Hai, di video ini kita bakal ngomongin tentang phrasal verbs. Jadi di videoku yang sebelumnya tentang phrasal verbs, itu banyak banget dari kalian yang komen positif, bilang kalian itu terbantu, jadi aku pengen lebih banyak bikin tentang ini. So without further ado, let's get started. Kita bakal ngomongin phrasal verbs dengan verb get. Get itu ada beberapa bentuk. To get itu adalah dalam present, got itu past tense, will get dalam bentuk future tense, getting dalam present continuous, and gotten bentuk past participle, has gotten, have gotten, had gotten gitu. Jadi phrasal verb yang pertama adalah to get along. To get along with someone itu maksudnya kamu itu akrab sama seseorang, rukun sama seseorang, suka bergaul sama dia gitu. Misalnya to get along with someone. I get along very well with my sister. Gue akrab sama kakak gue rukun sama kakak gue. My mom and my dad didn't get along very well, that's why they separated. Bokap nyokap gue tuh nggak rukun sama sekali, berantem terus misalnya, jadi makanya mereka bercerai. I'm slowly getting along with my roommate. Sedikit-sedikit udah mulai akrab nih sama roommate gue. In a world where the Arabs cannot get along with each other. Right, and the Jews are not always getting along with each other now, if you look at... Get across, itu artinya memperjelas sesuatu, to make something clear. The government has been trying to get the message across to the public to stay at home. Pemerintah telah berusaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk diam di rumah. I have difficulties getting my point across. Gue tuh selalu susah deh buat nyampein pesan gue gitu, supaya gue susah untuk dimengerti gitu. She didn't say anything, but through her actions, she got her point across. Dia nggak bilang apa-apa, tapi hanya dari tindakannya, pesannya sudah tersampaikan. Jadi udah sesuatu yang tersampaikan, pesan yang tersampaikan. And I think the other point about empathy, the point that I'm trying to get across, is recognizing that this realized that their message before hadn't been getting across very well. Get away. Get away itu artinya kabur atau lari dari realita atau lari dari sesuatu gitu. Oh, I need to get away from work for a while. I need a vacation. Aduh, gue perlu liburan nih. Gue harus lari dari kerjaan dulu gitu. Do you want to get away this weekend? Lo mau pergi kemana gitu nggak weekend ini? I think Sam and Sarah got away from the crowd and looked for a quiet place together. Sam dan Sarah itu kabur dari kerumunan, pergi dari kerumunan dan mencari tempat sepi gitu. With myself, and I want to get away from myself. I'm always wanting to get away from myself. That's why I sort of got away from trying to make, beautiful pictures and approached it more like war photography. Get ahead. Get ahead itu artinya menjadi sukses dalam hidup. Jadi misalnya kayak, if you want to get ahead in life, then you should work hard. Kalau lo pengen sukses dalam hidup, lo harus kerja keras. We'll see. If people like this get ahead, that sets an example for young people about how I think in these communities that if they work hard, they're actually going to get ahead. To get by. Get by itu artinya tuh semacam kayak kurang lebih bertahan hidup untuk survive dengan effort yang sangat minimum. Misalnya aku sering bilang get by dalam konteks ngomong dalam suatu bahasa. Misalnya kayak, so how are your skills in English? Well, my English is enough to get by. Ya, kemampuan bahasa Inggris gue lumayan lah, oke lah buat survive gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang I can get by in English, itu bukan berarti aku tuh hebat banget dalam bahasa Inggris, tapi aku bisa kayak oke lah ngomongnya seminim mungkin tapi bisa dimengerti gitu. I can get by in Spanish, I can get by in French gitu. There is no denying if you speak English, you can get by in many places. But you'll be able to get by just fine with English. When I was a student in college, I got by on very little money. Saat gue masih mahasiswa, gue tuh bertahan hidup dengan keuangan yang sangat minim gitu. I wanna focus on more than just getting by. Gue pengen fokus untuk bisa mencapai lebih dari bertahan hidup gitu. Misalnya nih ada garis nih ya, this is the line where you get by, ini kayak survival line gitu. Kalau misalnya kamu get by, kamu tuh cuman sedikit di atasnya gitu, kayak misalnya dalam contoh English skills, ini kemampuan bahasa Inggris kamu yang lumayan oke lah. Kalau misalnya kamu bilang I get by in English, kamu itu hanya sedikit di atasnya. Atau misalnya get by on very little money, ini adalah garis keuangan kamu di mana kamu itu bisa mencukupi kebutuhan basis kamu. Terus kalau misalnya kamu bilang I get by on very little money, jadi kamu udah menutupi kebutuhan basis kamu, tapi cuma sedikit aja gitu. So that's what it means by getting by.
all of their income, and the people at the bottom are spending all of their income and hardly getting by. In fact, families are doing more than just getting by. And we get into, memasuki sesuatu atau menyukai sesuatu. Konteksnya ada beberapa definisi gitu. Misalnya, kamu mulai menyukai sesuatu. I've been getting into jazz lately. Gue akhir-akhir ini lagi suka jazz nih gitu. Atau enggak, I got into yoga last year. Not anymore though. Kayak tahun lalu tuh gue mulai suka yoga, tapi sekarang udah bosen, udah nggak lagi gitu. Atau enggak bisa dalam konteks mendiskusikan sesuatu. Kayak misalnya kayak, okay, look, we're really busy right now. We can't get into that right now. Kita lagi sibuk banget, kita nggak bisa ngediskusiin itu sekarang. Udah jangan ngomongin itu dulu deh. Let's not get into that now gitu. Atau bisa dalam konteks saat kamu masuk dalam universitas atau keterima dalam universitas kayak, oh I got into Yale, oh I got into Harvard, I got into UI. Atau enggak, she didn't get into Harvard, she didn't get into UI. Dia nggak masuk Harvard, dia nggak masuk UI gitu. Ini juga bisa dipakai dalam konteks dimana kamu itu terlibat dalam sesuatu yang buruk atau sesuatu terlibat akan sesuatu lah, nggak harus buruk. Misalnya kayak frase yang paling sering dipakai orang native adalah, oh what did I get myself into? Gila, gue melibatkan diri gue dalam situasi apaan nih gitu. What did I get myself into? Itu kayak semacam kata yang dikatakan saat kamu itu pengen menyalahkan diri sendiri gitu. Part of me that feels very like, oh my God, what did I get myself into? She got herself into a tricky situation. Kayak dia terlibat dalam suatu situasi yang sulit. My brother is always getting into trouble. Kayak adik gue tuh selalu deh nyari masalah, selalu masuk dalam masalah gitu. My brother and I were always getting into trouble. Oke guys, jadi ini aja buat video kali ini. Sebenarnya masih lebih banyak phrasal verbs dengan get, tapi agak menjadi terlalu panjang. Jadi aku akan taruh di part keduanya yang akan aku upload kalau nggak minggu depan, minggu depan lagi. So I hope you guys like this video nonetheless. Kalau misalnya kalian suka, give it a like dan juga share ke teman kalian. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di video baru seperti biasa. Till then, you have a good day and bye bye.